अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का फ्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, टाइम इस वक्त 5:45 हुए हैं। अभी असर की नमाज़ अदा की है और मैंने कहा ज़रा चक्कर लगा के आते हैं, कुछ बकरा वगैरह भी देखना है तो ज़रा राउंड लगाते हैं, एक ज़रा सर्वे करके आते हैं मंडी का, या जो करीब में हमारे जहाँ पे मंडी लगी हुई है उधर ही जाएंगे, तो वो भी देखते हैं चल के। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, सपोर्ट करें। और दूसरा दोस्तों, गर्मी का माहौल तो बना हुआ है। इस वक्त भी 6 बजने वाले हैं और टेम्परेचर फील लाइक 38-39 चल रहा है। नॉर्मल वैसे तो इस वक्त 35 है, लेकिन फील लाइक अभी मैंने देखा है थोड़ी देर पहले तो 39 के करीब था। तो अल्लाह खैर करेगा। गर्मी में फिर गर्मी तो होनी है। तो लोग कहते हैं यार गर्मी बहुत पड़ी, जब सर्दी आती है तो कहते हैं सर्दी बहुत है, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला ने ये हमें नेमतें अता की हैं, हर मौसम दिया है। हमारे जिस्म के लिए गर्माइश भी ज़रूरी है, ठंडक भी ज़रूरी है। यानी 4 जो मौसम दिए हैं अल्लाह ताला ने हमें, वो बहुत कम मुल्कों में या वहाँ पे ऐसा है। कहीं पे जो सर्दी है तो वो ठंड ही रहती है, कहीं पे गर्म मौसम है तो गर्म रहता है, या 2 मौसम होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं। ये अल्लाह ताला की नेमत है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, मैंने तो चाय भी पी ली है और फ्रेश हो के 2 दफ़ा सुबह से नहा चुके हैं। तो अभी चलते हैं। आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा कि कुछ ज़हनी तौर पर या इमोशनली मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ था। क्या वो अक्सर यही तबीयत रहती है, अपने आप को खुश करने की या वो फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ जो दिल में है वो नहीं निकलती, ना निकल पाती है। बस ऐसे ही है। मैं 2 दिन से कहीं, समझें कि 2 या तीसरा दिन है, मैं कहीं पे भी नहीं निकला था। हफ्ते की शाम को मैं जो दोस्तों के लिए जाता हूँ मुलाकात के लिए, उधर निकले थे। आज पीर की शाम हो गई है, ये आज समझे कि तीसरा दिन है और मैं अब घर से निकल रहा हूँ। कहीं पे निकलने की हिम्मत नहीं, ना मूड था, ना मौसम था। तो बस अल्लाह ताला खैर करे। अभी चलते हैं और ज़रा बकरा या जो भी है वो देखते हैं और क्या सिलसिला है आपको भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, पहुंच गए हैं। ये हमारे बल्कि कैंट का एरिया लगता है। CSD वाले हैं, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ये हाल में आर्मी का ये एरिया है। शॉपिंग सेंटर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बकरे लेकर आए हुए हैं जो वज़न के हिसाब से तोल के देते हैं। अभी देखते हैं कि क्या रेट है और किस हिसाब से दे रहे हैं, और बकरों को भी देखते हैं कि क्या सिलसिला है। और अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। मैं तो घर से नमाज़ पढ़ के आ गया था। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं और चलते हैं अभी मंडी जहाँ पे लगी हुई है इनकी, और देखते हैं बकरों का सिलसिला क्या है। क्या रेट दे रहे हो? हाँ,
बकरे देखे हैं यहाँ पे। दरअसल वज़न के हिसाब से दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं हर एक का अपना अपना रेट है। कोई 1600 रुपये किलो के हिसाब से, कोई 1800 रुपये किलो के हिसाब से, कोई 2000 रुपये किलो के हिसाब से जो है ना वो रेट लगा रहे हैं। और कम से कम अगर मुनासिब सा बकरा भी हो तो वो 60 से 70 हज़ार रुपये का है। तो अभी देखते हैं, फ़ैसला करते हैं घर चल के क्या इधर से देखना है या फिर कहीं और भी चक्कर लगाते हैं, किसी दोस्तों को साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। के या जानवर देख के निकले हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फंस गई हुई है। तकरीबन वहाँ से निकलने के बाद आधा घंटा हो गया तकरीबन ट्रैफिक में फंसे में, रिंग रिंग के चल रहे हैं। और अभी भी हमारा सफ़र थोड़ा सा है, तो अभी कुछ बाज़ार भी जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, एक दो कुछ अपनी मेडिसिन लेनी है और कुछ चीज़ें लेनी है। ORS लेंगे ताकि पसीना और जो गर्मी है उसकी जो असर है वो ख़त्म किया जाए। नमकियात, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बच्चे अपने अपने खूबसूरत जानवरों को लेके घुमा फिरा रहे हैं माशाल्लाह। इधर भी ये देखें बच्चे, फुल इंजॉयमेंट है बच्चों की इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा ट्रैफिक में फंसने के बाद अभी अपनी मार्केट में आ गए हैं। यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें लेनी हैं, वो लेते हैं और फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर्स कैसे हैं? इस वक्त रात के 10:30 बजे हुए हैं। बस शाम को मगरिब के वक्त वापस आके बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और कोई आधा घंटा या घंटा समझें कि एसी चला के बैठ गया था। मैं बिल्कुल ये शर्ट भी उतार दी हुई थी, गर्मी इतनी लगी थी और पसीना काफ़ी आया था। जहाँ बकरों की मंडी कहें या जहाँ पे भी गए हुए थे उधर डस्ट भी काफ़ी थी। मैं बस गलती से मास्क ले जाना भूल गया था। गाड़ी में भी इत्तेफाक से मास्क ख़त्म हो गए हुए थे, तो
کچھ طبیعت جو ہے نا وہ ہو گئی تھی، تو آ کے بس گرم گرم چائے پیے پھر، اور کوئی تھوڑی دیر ذرا ریلیکس ہوئے ہیں، اب ٹی وی دیکھتے رہے ہیں، اس لیے کہ حج کا بھی جو ہے معاملات شروع ہو گئے ہیں سارے۔ کل صبح الحمدللہ حاجی منی کے لیے روانہ ہوں گے، تو وہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے حج کی۔ دل بہت وہ ہو رہا تھا کہ ہم بھی وہاں پہ جائیں، اللہ تعالیٰ میں بلائے۔ اور آج کل زیادہ تر میں تو شاید اتنا وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، مسز تو کنٹینیو جو حج کی جو یوٹیوبرز ہیں یا جو چینلز ہیں موبائل پہ، فیس بک پہ، اور جو وہ یوٹیوب پہ دکھا رہے ہیں، تو وہ آلموسٹ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کیا انتظام ہوا ہوا ہے، منی میں کیسا انتظام ہے، مکے اور مدینہ شریف میں حاجیوں کا کیا انتظام ہے، کیا کس طرح سے وہ ہے، کون کون سی جگہ پہ کیا، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلانے والا ہے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ ہم نے حج تو کیا ہوا ہے پہلے، آج سے 27 سال پہلے 1999 میں حج کیا تھا۔ اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ حج ابھی تو یہ جون میں آ رہا ہے نا، اس وقت اپریل کے مہینے میں حج تھا، کوئی آئی تھنک 25 یا 26 تاریخ تھی، تو اس وقت ہم نے 99 میں حج کیا تھا۔ بہت ساری یادیں آ جاتی ہیں ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بلائے گا، ضرور بلائے گا۔ سچے دل سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے۔ آمین۔ آپ لوگ بھی ضرور دعا کریں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کروائے انشاءاللہ، آمین۔ اور دوستو، یہ آج کا بلاگ تھا۔ آج میں نے 2 یا 3 دن کے بعد کچھ ریکارڈنگ کی ہے۔ پچھلا بلاگ دیکھا ہوگا، کچھ طبیعت میں یا دلی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی کچھ معاملات ایسے تھے کہ ذہن کام نہیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کرنے کا یا کچھ بھی، بلکہ اسی اس میں ایک تو ایسی مسٹیکس بھی کر دی ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں کہیں گیا ہوا تھا تو کچھ ایسی غلطی، تو مجھے فوراً دوڑتے ہوئے گھر واپس آنا پڑا، جس کی وجہ سے مجھے کوئی جھٹکا بھی لگا ہے، میری کمر میں جو ہے وہ پین شروع ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے میں اب 2-3 دن سے ایکسرسائز بھی نہیں کر پا رہا ہوں کہ کوئی پین زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ایک کوشش ہے کہ آج کل میں ذرا یہ کمر میں جو ہے نا رائٹ سائڈ پہ نا نیچے بالکل جو جوائنٹ ہوتا ہے کمر کا، ہپ کا اور کمر کا، وہاں پہ ایک دم پین شروع ہو گئی تھی، اٹھنے میں اور لیٹنے میں بھی پرابلم جو ہے نا وہ ہو رہی تھی۔ تو ڈی ہائیڈریشن بھی بہت ہے، گرمی بہت شدید ہو گئی بھی ہے، پسینہ بہت آتا ہے مجھے تو، خاص طور پر پسینہ میں رات کو بھی، ابھی بس تھوڑی دیر میں پھر نہاؤں گا اور نماز پڑھوں گا، لیکن یہ کہ ابھی نہا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ایسے لگتا ہے کہ پسینہ نکل رہا ہوتا ہے۔ نہانے کے بعد کپڑے پہن کے ٹھنڈک تو احساس ہوتا ہے، لیکن ساتھ پسینہ بھی بہت آتا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، یہ تو گرمی سردی برداشت کرنی ہے، یہ تو زندگی کا بھی ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم دیے ہیں اور وہ سارے انسان کے لیے بہتری کے لیے ہیں۔ دوسرا، شیو میں نہیں کر رہا ہوں ابھی، اس لیے کہ عید کے دن آ رہے ہیں، اور میں نے چاند جس دن نظر آنا تھا اس سے ایک دن پہلے شیو کی تھی، بال وغیرہ کٹوا لیے تھے۔ ابھی انشاءاللہ قربانی کے بعد جو ہے وہ شیو یا جو بھی ہے وہ کریں گے۔
یہ ایک سنت بھی ہے یا حکم بھی ہے. یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کل جو لیٹسٹ جو معاملات چل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. پاکستانی سفارتی وفود ہیں، کوئی امریکہ میں گئے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو کی وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ امریکہ کل پہنچے ہیں، تو ان کی میٹنگز یا ان کے جو بھی ہے وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا. تو دوستو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین. اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ آپ سے یہ برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سب کے معاملات میں آسانیاں کرے، بہتری کرے، سب کو صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.